समस्त को नमस्कार। आमर जो सांबादिक सम्मेलन तार आम जो मुख्य अच्छा आम संगठन मार्गदर्शक उपसभापति सम्मान्य डॉक्टर कुमार बरदास अवसरप्राप्त वाइस चांसलर फकीरमोहन यूनिवर्सिटी ओडिशार जन विशिष्ट अर्थनीतिज्ञ सी आम प्रतिभा सम्मान ओडिशार उपसभापति अच्छा। तेणु आज जो सांबादिक सम्मेलन से बर्तमान स्टार्ट हुए मो परिचय दे दूसरी सेपटे अच्छा भाई दीप्तिकांत दास से प्रतिभा नाट्य परिषदर संपादक अच्छा भाई अच्छा कानुचरण बेहरा से प्रतिभा सम्मान ओडिशार उपदेष्टा मु संपादक अच्छी कार्यकारी संपादक हाँ सुभाष मोर सुभाष भाई से उत्कल नाट्य परिषदर सभापति अच्छा। आमर जो 3 दिन धरी जो प्रतिभा सम्मान ओडिशा तार आयोजन करिछि उत्कल नाट्यम प्रतिभा नाट्य परिषदर मिलित सहयोग में 3 दिन धरी नाटक महोत्सव भंजकला मंडप रे आरंभ होगा जाउछि नवेम्बर 12, 13, 14 एटा संपूर्ण निःशुल्क समस्त आलोक आसिया ता सहित ओडिशार विभिन्न आम प्रतिभा सम्मान ओडिशा गला वर्ष बहुत कम दिन संगठन 2 वर्ष गला वर्ष ओडिशार 30टा जिले 100 जन प्रतिभावान महिला को कलिंग कन्या सम्मान सम्मानित करथिले। ए वर्ष विभिन्न शिक्षा शिल्प सब क्षेत्र में जो सरकारी चाकरी न करी जो मैंने समाज दिग्दर्शन देखुंट समाज अलग लोक जीविकार राह साजिंट से उदाहरण साजित 100 जन महिला को संपर्क करते। ए वर्ष प्रथम नाट्य जो नाटक महोत्सव प्रथम संध्यार आम 5 जन महिला शिक्षयित्री को शिक्षक रत्न सम्मान सम्मानित करने 2 जन युव प्रतिभा नाट्य क्षेत्र में 2 जन युव प्रतिभा आउ जड़े साहित्य रत्न कविकेशरी नवकिशोर महाराणा को ए वर्ष प्रतिभा सम्मान ओडिशा से साहित्य रत्न सम्मान सम्मानित करने मनस्थ कर बर्तमान सार कहे आम डॉक्टर कुमार बरदास आम उपसभापति कहे संगठन विषय। मु प्रोफेसर कुमार बरदास ये प्रतिभा सम्मान संस्थार उपसभापति आम प्राय संस्था 2-3 वर्ष आरंभ करूँ। ये संस्थार काम है सम्मान देवाई आम ठीक उचित व्यक्ति को बाछी चयन कर सारा ओडिशा बाहर बाछी सम्मानित करवा युव प्रतिभा मान को उत्साहित करना से उद्देश्य ये संस्था गढ़ीचु एवं ये वर्ष गत वर्ष आम कलिंग कन्या सम्मान ये वर्ष आम शिक्षक सम्मान और युव प्रतिभा सम्मान आम कर प्रतिभा समस्त दि जाए सब क्षेत्र में पाठ पढ़ी था न पढ़ी था कॉलेज देखी था यूनिवर्सिटी देखी था न देखी था पाठ सागर संपर्क नहीं प्रतिभा विशेषकर कला और संस्कृति गोटे अंश संस्कृति नथिले सभ्यता किसी मूल्य न था संस्कार नथिले पिलार व्यक्तित्व गढ़ी उठे ना प्रतिभा समस्त दि जाए प्रतिभा को उत्तरित करने दरकार प्रतिभा को प्रतिभार विकास हेल्ले पिलाटी धूरी न हुए प्रवीण हुए खाली पाठरे नुहे सब कथार से अमिताभ बच्चन से सचिन से लता मंगेशकर समस्त प्रतिभार विकास कर प्रतिभार विकास हेल्ले लोक धूरी न हुए प्रवीण हुए और विश्व विख्यात हुए खाली प्रतिभा सीमित रही से सफलता हासिल करें प्रतिभा उपर अच्छी निपुणता जो एक्सेलेंस कथा बोले एक्सेलेंस द ड्राइव ऑफ द इनर फोर्स ता भीतर जो प्रतिभा रही जो पेशा जो निशा रही से निशार उतरण हुए एवं से आउ गोटे मनुष्य उत्तरित मनुष्य है देश सारा विश्व विख्यात हो पारे प्रतिभा सम्मान उद्देश्य से है प्रतिभार विकास करले लोक दूरी न हुई जमी भाव आ स्वभाव विकास हेल्ले मनुष्यटी गोटे भल मनुष्य उत्तरित मनुष्य हुए जीवन विस्तृत हुए सो जीवन विस्तृत करने कलार आवश्यक समाज को उत्कृष्ट करने समाज को सुस्थ करने संस्कृतिर आवश्यक संस्कृति बिना समाज असुस्थ हो जाए असुस्थ समाज आम सुस्थ सफल इंजीनियर डाक्तर करने परिवर्ते भल मनुष्य करने सुस्थ समाज टी गढ़ा दरकार सुस्थ समाज मूल आधार हूँ कला और संस्कृति
ଏ ସଂସ୍କୃତି ବିହୀନ ସମାଜ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁଣ ସମାଜ, ସଂସ୍କାର ବିହୀନ ପିଲାଟି ଯୁବକଟି ସଂସ୍କାର ଯଦି ନାହିଁ ସେ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗହୀନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ। ପିଲାର ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରୁ, ତାକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ଆମର କାମ ଏବଂ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆହୁରି ବିକଶିତ କରିବା। এটা নাটক হଉଛି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ନାଟ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗର ନାଟକ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ପୁରୀ ନାଟ୍ୟଶାଳା, ସେ କରୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଚମାୟା। ଥାର୍ଡ ଦିନ କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ନାଟ୍ୟମ୍ ସ୍ମୃତିର ଶେଷ ପର୍ବ ନାଟକ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଭା ମାନେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଅଭିନେତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ 3 ଦିନ ଯୁବ ଅଭିନେତାକୁ ପ୍ରତିଭା ନାଟ୍ୟ ସମ୍ମାନରେ ନାଟ୍ୟ ଯୁବ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଅଭିନେତା ମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ନା, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ସେମାନେ ନାଟକ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତିଭା ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ। ଆଉ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍ତି ସୌରଭ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିଭା, ଆମେ ବି ତାକୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ। ସାର୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଚ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ? ହଁ, ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଇଦେଉଛୁ 9861182906। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବୁ। ତାପରେ ଆମେ ବହୁତ ନୂଆ ଆମେ ନୂଆ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନୂଆ ପ୍ରତିଭା ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ କାମ କରୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛୁ। ଏଇ ଯୋଉ ମୋର ଯୋଉ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଆପଣ ଦେଖିବେ, 3 ଜଣ ଯାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ, ସେମାନେ ଅଭିନୟ କରି ଜାଣିନଥିଲେ, ତାକୁ ମୁଁ ଆଣିକି ଏଠି ଅଭିନୟ କରୁଛି, ଚମତ୍କାର ସେମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ନୂଆ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯୋଉ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା ମାନେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବେ। ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ଓଡ଼ିଶା ସଂଗଠନର ମୁଁ ଜଣେ ଉପଦେଷ୍ଟା। ତଥାପି ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ କଳାର ରାଜ୍ୟ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ କରିବା, ଆଗକୁ ନେବା, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। କହିଲେ ସାଥୀ 100 ଜଣ ସଫଳ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଖୋଜିଥିଲୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତ ସେମିତି ଏଥରକ ଏଇ ନାଟ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ସହିତ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତା ସାଙ୍ଗେ ରହିଛି। 3 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଞ୍ଜ କରାହେବ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଯାହା ଆମର ମେକାନିଜମ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ବୁଝିକି ବାହାର କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତ ସେଭଳି କିଛି ପ୍ରତିଭାକୁ ଆମେ ବାଛିଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କଳା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ତାକୁ ସଂଗଠିତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟ କଳା ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ।